La cultura de la inmediatez. Vivimos en una época donde el tiempo toma un valor fundamental, donde el esperar no tiene lugar, donde cada vez es más frecuente ver que tratamos de lograr metas empleando el menor tiempo y esfuerzo posible. Esto hace que la inmediatez sea un valor destacado dentro de la cultura, donde el consumismo es una práctica bastante común, alentada especialmente por los medios de comunicación. En la cultura de la inmediatez, todo se experimenta en el momento y los planes a largo plazo resultan de poco interés. Los niños de hoy no conocen otra realidad que no sea la de alcanzar lo que desean con apenas un clic, rápido, al instante. En el juego les cuesta esperar un turno y gracias a la tele están invadidos por publicidades con eslogan como «Adquiéralo ahora», «No esperes más», «Llame ya». Esto hace de lo que no es inmediato pierda valor y el ahora sea lo más importante. Se puede decir que esta cultura separa el pensar del actuar en su posibilidad dialéctica. La conducta del pensar, del reflexionar y más aún del escuchar al otro queda inhibida. Esa falta de tiempo se traduce en falta de espacio para pensar con otro, para escucharse y escuchar al otro, como así también cuesta mucho instalar la autocrítica. Todo se deposita afuera. Todo depende de los otros, no de uno. Consistently shows that the more that people value materialistic aspirations and goals, the lower their happiness and life satisfaction, and the fewer pleasant emotions they experience day to day. Depression, anxiety, and substance abuse also tend to be higher among people who value the aims encouraged by consumer society. Strong materialistic values also influence our social relationships and thereby affect other people's well-being. Scientists have found that materialistic values and pro-social values are like a seesaw. As materialistic values go up, pro-social values tend to go down. This helps explain why people act in less empathic, generous, and cooperative ways when money is on their minds. When people are under the sway of materialism, they also focus less on caring for the earth. The same type of seesaw is at work here. As materialistic values go up, concern for nature tends to go down. Studies show that when people strongly endorse money, image, and status, they are less likely to engage in ecologically beneficial activities like riding bikes, recycling, and reusing things in new ways. Clearly, if we hope to have a happier, more socially just, and more ecologically sustainable world, then we need to develop ways to diminish the power of materialistic values in our personal lives and in society. Two basic principles for change can help frame the way forward. First, we need to understand what causes people to prioritize materialistic values. For instance, studies show that people focus more on material things when they feel insecure. So instead of buying a new handbag or power tool the next time you've had a blow to your self-esteem, consider a different coping strategy, like spending time with friends or taking a walk outside. En este contexto de velocidad, inmediatez y apego a lo material, los niños viven bajo la presión social de ser competentes para poder llegar a ser alguien. Esto en un mundo que ya no garantiza el éxito si se estudia o se obedecen ciertas normas. Es por eso que el acompañamiento de los padres y la educación en la escuela desde el nivel inicial son muy importantes para que no se encuentren solos viviendo un presente sin saber qué les deparará el futuro o viviendo solo el momento. The research shows that intrinsic values not only promote personal, social, and ecological well-being, but can also act to immunize people against materialism. It's that seesaw again. As intrinsic values go up, materialistic values tend to go down. So part of the trick is to build a life that expresses your intrinsic values. That might involve spending more time with people you care about, finding meaningful work, even if it pays less, and taking part in volunteer opportunities for causes you care about.
But again, changing our lifestyles is not enough. We also need to advocate for the grip that consumerism and commercialism have on our world can seem inescapable. And there are certainly powerful forces that push materialistic values on us. But by making changes in our personal lives and by working for broader societal changes, we can break the hold of materialism and be freer to live our intrinsic values. That, in turn, would help us to take important steps toward greater personal well-being, a more humane society, and a more sustainable world. Hay mucho que esperar de la infancia del siglo XXI. Los niños se adaptan a su entorno con los recursos que traen de nacimiento, mucho mejor que los adultos nacidos antes de todos estos cambios.